श्रीमा श्री अरविंद द डिवाइन पाथ ग्रुप को समस्त स्वागत नमस्कार। आम 59तम अधिवेशन में आलोचना करुचे दिव्य जीवन ग्रंथर द्वितीय खंड तृतीय अध्याय द इटर्नल एंड द इंडिविजुअल। ये जो विषयटी आम आलोचना करुचे इथे अनेक आर्गुमेंट्स रही रिजन असुविधा देखते किंतु आम भितर एपरी धारणा सृष्टि हम निश्चित भाव में पाठ कला जो गोटे ओमनी प्रेजेन्स कन्विक्शन डेभलप हम गोटे प्रत्यय डेभलप हम जी शाश्वत से सर्वव्यापी तेणु सी जे सर्वव्यापी गोटे कन्विक्शन जमी गोटे प्रत्यय डेभलप हम किंबा जमी सावित्री कहते दि इमानेंट लिव्स इन मैन आज इन हिज हाउस अंतर्जामी भगवान निज निवास रे बास कला परी मनुष्य भितर बास करुचंती एवं विश्व को लीलाभूमि रे परिणत करी एठी टाइम आउ सर्कमस्टांसेस सांगरे खेलुचंती। ये सब जिनिस जानिला परे जेतबेले भीतर को ये जिनिसटी भेदिब वर्ल्ड हमको फैमिलियर लगबनी। भावंतु जदि वर्तमान लगुए जे मु आई एम ए स्ट्रेंजर टू दिस वर्ल्ड कहीं केमती लगुच ना डिवाइन प्रेजेंस को आम अनुभव करूँ आम जो डिवाइन प्रेजेंस को अनुभव करवा से मो भितर अच्छा ये जिनसटी उपलब्धि भितर को आसो से दिस वर्ल्ड विल बी मेड फैमिलियर टू अस हमको लगे निजर निजर अति परिचित भाया सी आ भितर पूरी रही मो भितर भी अच्छा समस्त भितर अच्छा ये उपलब्धि आसला पर भय भी रही आउ कौन प्रकार मोर्टाल फियर रही तेणु जो कहते आम सत्तार सत्ता शक्तिर शक्ति चेतनार चेतना शक्तिर शक्ति इत्यादि कथा कहते से आम कहीं असहाय अनुभव करवा तो सी जे आम भितर बास कर सी निज घरे गृह बास कला परी ये शरीर को तांकर बासस्थल पे बाछि नहीं कौन कम कथा एवं आमर ये नश्वर सत्ताटी तांकरी उपादान ने तैयारी होइछि सी एठी अज्ञानता को मृत्यु को नश्वरता को वरण करके लीला करने ओह्लै आछंती। ये जो कथा ये कौन कम कथा को जदि बसी भाविबा तांको सहित गोटे सत्य जमी गोटे तांकर सानिध्य लाभ करवा सहित गोटे इंटिमेसी डेभलप हो डिवाइन को सहित जो पर्सनाल डिवाइन जहाँ को आम पूजा आराधना करुचे तो सीत बेले आउ मनुष्यटा अलग प्रकार हो सी आ साधारण मनुष्य होगी रही तार कौन प्रकार असुविधा ये रही कारण जिते बाधा विपत्ति भल मंद सी आम सांगे अच्छा आम भितर रहीकरी ये अज्ञानतार क्षेत्र भितर सी भी युद्ध करुँच सांगे सी चुप ही रही ना सी आम गढ़ुं भितर सी भी आम सहित कठिन श्रम कर तेणु आगुरी आम जो 12 नंबर पारा आलोचना करते से शेष में 3टी प्रमाद विषय कही रिजिन 3टी असुविधा कथा परिव्याप्त परम सत्य तार गोटे एंड हूँ चिन्मय अतिचेतन अन्य भागटी हूँ निश्चेतन जड़ ये भितर सबू विश्वलीला चली तेणु सी जे ट्रांसेंडेंट इठी इनकनसीएंट बा मैटर ये भी गोटे नथिंगनेस सी भी गोटे नथिंगनेस ता भितर जो लीलाटी चलती से मनुष्यर रिजन मनुष्यर जुक्ति बुद्धि बा तर्क बुद्धि तांको स्वीकार करूना जे से ये उपस्थित अच्छा बोली एवं ये 3टी तत्व गोटे तत्व गढ़ाई तत्व बाकी विश्व एवं व्यक्ति गढ़ाई ये कथा से स्वीकार करने प्रस्तुत नुह कहीं ना 3टी प्रमाद भितर कौन रोचे सी रिजन कौन करम मन कौन कर गोटे अनब्रिजेबल गैप सृष्टि कर आम भितर मेकिंग एन अनब्रिजेबल गल्फ बिटवीन द एब्सोल्यूट एंड द रिलेटिव ये आपेक्ष जगत सी हेले परम निर्विशेष एब्सोल्यूट भितर गोटे एपरी गड़ खाई सृष्टि करपरी व्यवधान सृष्टि कर पूरण करहबन जमा। द्वितीय हूँ ये जो कंट्राडिक्शन टी ये रही एरर ऑफ मेकिंग टू सिंपल एंड रिजिड and extending too far the law of contradictions
ये जो परस्पर विरोधी तत्व भगवान एवं विश्व तार जो कॉन्ट्राडिक्शन को सी एपरी भाव में माने सिंपल खाली कहीदे जे भगवान एठे नहांती जदि ये भगवान नहांती सेठी अच्छी ये जगत रे किछि नाही ये जगत को भल पाउथिबा लोक ये जगत रे पड़ी रही लोक कहउछन ऊपर किछि नाही एठी सब अछि ब्रह्म मिथ्या जगत सत्य ब्रह्म मिथ्या ब्रह्म किछि नाही डिवाइन किछि नाही एठी सब ही अछि तेणु जड़वादी एवं अध्यात्मवादी बाजे कि जमती कि सन्यासर भाव नहीं आसेटिक ऑफ द माने रिफ्यूजल ऑफ द आसेटिक मटेरियलिस्टिक डिनाइल दुईटी चैप्टर लाइफ डिवाइन ये संबंधी संपूर्ण वर्णना कराई किपरि भाव में उभयंकर आटिट्यूड परस्पर विरोधी होकर रही रिकनसाइल करिया भारी कष्ट तेणु ताकू एते इठी भगवान नहांती माने सन्यासी या घृणा करिक चली जाउछि जड़वादी ताकू घृणा करिक एठी पड़ी रहू सेठी किछि नाही एमती गोटे लंबा टाणुचंती ये विरोध को तृतीय रहउछि जे जो जिनस शाश्वत प्रदेश आसी जार जेनेसिस शाश्वत प्रदेश सी ताकू काल टर्म रे कालर भाषा रे बुझिला बेलू सब प्रकार असुविधा होछि भाषार असुविधा बोली बहुत जगह श्रीअरविंद उल्लेख करछन्ति आमे तांको कौन से मानवीय भाषा रे माइंड रो लॉजिकल रीजनिंग रो भाषा रे तांको हमें प्रकाश कर परिबानी सेतमे 13 नंबर पार रे से शेष को द एब्सोल्यूट इज इनएफेबल कहिकरी द एब्सोल्यूट इज फॉर अस द इनएफेबल सी अनिर्वचनीय आम पाई ये परम निर्विशेष आम पाई आमे तांको वाक्य रे प्रकाश कर परिबा नाही ये होची आम कालगत भाषार असुविधा तापर जो आम पारा 14 को देखा 14 नंबर पारा देखा 391-92 पेज रे आपन देखिए ठीक अच्छे कहले एपर्यंत किसी असुविधा नहीं सो फार देयर नीड बी नो रियल डिफिकल्टी नॉर कन्फ्यूजन बट वी रेडिली गो ऑन लेड बाय द माइंड्स हैबिट ऑफ अपोजिशंस ऑफ थिंकिंग बाय डिस्टिंक्शंस एंड पेयर्स ऑफ कंट्रारीज टू स्पीक ऑफ इट माने एब्सोल्यूट as not only bound by the limitations of the relative but as if it were bound by its freedom from limitations, inexorably empty of all power for relations, and in its nature incapable of them, something hostile in its whole being to relativity and its eternal contrary. ये जो कथाटी को आम सर्ट रे आलोचना करदे एक आर्गुमेंट देखते जिते रिजिन तार से सब विरोध को लेकर अपोजिशंस को लेकर तार कार्य करिवार गोटे अभ्यास अच्छी गोटे अन्यटू पृथक कर से अभ्यासटी रही एवं से बेले बेले डिस्टिंक्शन द्वारा भेद निरूपण द्वारा कार्य करुच्ची एवं उभय को दुई पक्ष को लेकर से गोटे द्वंद्व सृष्टि करिवार अभ्यस्त यहपरी भाव में माइंड काम करुच्ची एवं से एब्सोल्यूट विषय कौन कहूँ से कौन से आपेक्षिक द्वारा आबद्ध नुहति खाली सेतिक नुह जमतीक समस्त सीमाबद्धतार निजर स्वतंत्रता बा निजक मुक्त रखिबारे से बांधी रही माने बाउंड टू हिज फ्रीडम फ्रॉम लिमिटेशंस से बांधी रही से आदौ माने से जमा फ्रीडम फ्रॉम लिमिटेशन से सीमितता बा रिलेटिव भितर से रही पारिबे ना तांकर जो स्वाधीनता रही से स्वाधीनता द्वारा बांधी रही माने इनएक्जोरेबली एम्प्टी ऑफ ऑल पावर फॉर रिलेशंस सते जेपरी कौन सी संबंध स्थापन करने माने अनिवार्य रूपे से एकदम शून्य तांकर कौन सी प्रकार संबंध स्थापन क्षमतार अभाव रही स्वभाव रे से पूरापूरी असमर्थ होकर रही समग्र सत्तार एपरिक अच्छी जहाँ आपेक्षिकतार विरोधी अटे एवं शाश्वत रूपे विपरीत अटे ये रिजन एत कथा कह तेणु तांको भितरे रिलेटिव सहित संपर्क रक्षा करिवार कौन स्कोप नाही बोली रिजन कहपर कहते ये जो आमर लॉजिक फल स्टेप जो आम गोटे इम्पास भितर प्रवेश करूँ गोटे अचल अवस्था भितर प्रवेश करूँ से कौन अचल स्थिति पहुँचिक हुए या फल आम निज अस्तित्व तथा विश्वर अस्तित्व केवल जो गोटे रहस्यमयता भितर आसी पड़ जाए ता नुह न्यायत अकल्पनीय होकर रहे and the existence of the universe become not only a mystery but logically inconceivable आमे अल्प अल्प कर देखिदबा तेणु ये लॉजिक रो कथा कहउचंती लॉजिकल रीजनिंग रो कथा कहिबे for we get by that one absolute which is incapable of relativity and exclusive of all relatives and yet the cause or at least the support of relativity
ତେଣୁ ଏଇ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପରମ ନିର୍ବିଶେଷ କଳ୍ପନାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁ ଯେ କି ଆପେକ୍ଷିକତା ଲାଗି ଏକବାରେ ଅସମର୍ଥ। ରିଲେଟିଭକୁ ସେ ଜମା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ରିଲେଟିଭକୁ ତାଙ୍କ ଡିଲ୍ କରିବା ବା ରିଲେଟିଭିଟି ଭିତରକୁ ଓହ୍ଲେଇବା ଏକବାରେ ଅସମର୍ଥ। ଆଉ ସମସ୍ତ ଆପେକ୍ଷିକତାରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ସେଇ କଥା ଯେ ଆଗରୁ କହିଲେ। ତଥାପି ୟେଟ୍ ଦି କଜ୍ ଅର୍ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଦ ସପୋର୍ଟ ଅଫ୍ ରିଲେଟିଭିଟି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କରିଠୁ ଏ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଏ ଆପେକ୍ଷିକ ଜଗତ ତ ତାଙ୍କରିଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ତେଣୁ ତ ସେ କାରଣ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ଆଧାର କଣ୍ଟେନର ଟ୍ରୁଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ରିଲେଟିଭ୍ସ ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଆପେକ୍ଷିକତାର ସବୁଯାକ ଉପାଦାନ, କାରଣ ତାଙ୍କରି ଉପାଦାନରେ ଏଇ ରିଲେଟିଭ୍ ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏମିତି କେମିତି ଆମେ କହିବା? ଯଦି ଏଇ ଜଗତ ତାଙ୍କ ଥ୍ରୁ ଆସିଛି ବୋଲି ଜାଣିବା ତ ତାଙ୍କରି ସିଏ ତ କଣ୍ଟେନର। ଆଉ truth and substance of our relatives, we have then only one logical illogical way of escape out of the impasse। ଯେମିତିକି ଶଙ୍କରଙ୍କର କଥା ଟିକେ ପଡ଼ିବ, we have to suppose the imposition of the world as a self-effective illusion or an unreal temporal reality on the eternity of the formless relationless absolute। ତାହେଲେ এই ଜଗତଟି କ'ଣ ହେଲା? ସେ ଯଦି ଆପେକ୍ଷିକତା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ତାହେଲେ এই ଜଗତକୁ ଯେଉଁ ସେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ଜଗତର ତାଙ୍କ ସହିତ କିପରି ସମ୍ପର୍କ ଆମେ ସ୍ଥାପନ କରିବା? କେମିତି ଆମେ ବୁଝେଇବା ଏ କଥାଟିକୁ? କେମିତି ଆମେ ବୁଝେଇବା? ଆର ତତ୍ତ୍ୱଟିକୁ କେମିତି ଆମେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା? ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜଗତଟି ଯେମିତି ମାନେ ଗୋଟେ ସମାଧାନ ହେଉଛି ଏଇ ଜଗତଟି ଯେମିତି ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ ଏଫେକ୍ଟିଭ୍ ଇଲ୍ୟୁଜନ୍ ବା ଆତ୍ମ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭାବୀ ଗୋଟେ ବା ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତି ବା ମାୟା, ସେହି ରୂପେ ଅନ୍ ଦ ଇଟର୍ନିଟି ଅଫ୍ ଦି ଫର୍ମଲେସ୍ ରିଲେସନଲେସ୍ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍। ସେ ଯେ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ନିର୍ବିଶେଷ, ରିଲେସନଲେସ୍ ସମ୍ବନ୍ଧହୀନ, ଫର୍ମଲେସ୍ ରୂପହୀନ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶାଶ୍ୱତତା ରହିଛି, ତାଙ୍କରି ଶାଶ୍ୱତତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାରୋପ କି ଗୋଟେ ସ୍ୱୟଂ ଏଇ ଜଗତ ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତି ଯାହା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲଦି ଦିଆହେଇଛି। ଆରୋପ, ଆଧ୍ୟାରୋପ, ଇମ୍ପୋଜିସନ୍। ଆଧ୍ୟାରୋପ ଗୋଟେ ଫିଲୋସଫିକାଲ ଶବ୍ଦ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନର। ତେଣୁ ଯେମିତି ଜଗତଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଆରୋପ ହେଇଛି କି ତାଙ୍କର ଶାଶ୍ୱତତା ଉପରେ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଦିସ୍ ଇମ୍ପୋଜିସନ୍ ଇଜ୍ ମେଡ୍ ବାଇ ଆୱାର ମିସଲିଡ଼ିଂ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ କନସିୟସନେସ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନାଟି ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଅତି ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାରୋପର ପ୍ରମାଦ ଭିତରେ, ଇମ୍ପୋଜିସନ୍ର ପ୍ରମାଦ ଭିତରେ ଆମକୁ ନେଇ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଯେମିତିକି ମଣିଷ ଭୁଲବଶତଃ ସିଜ୍ ବ୍ରହ୍ମନ୍ ଇନ୍ ଦ ଫିଗର ଅଫ୍ ଦି କସ୍ମସ୍, ବିଶ୍ୱକୁ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ଦେଖୁଛି। ଆଜ୍ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ମିଷ୍ଟେକ୍ସ ଏ ରୋପ୍ ଫର୍ ଏ ସର୍ପେଣ୍ଟ, ବଟ୍ ସିନ୍ସ ଆଇଦର ଆୱାର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ କନସିୟସନେସ୍ ଇଜ୍ ଇଟ୍ ସେଲ୍ଫ ଏ ରିଲେଟିଭ୍ ସପୋର୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଦି ବ୍ରହ୍ମନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ବାଇ ଇଟ୍, ନଟ୍ ଏ ରିଅଲ୍ ରିଆଲିଟି। ତେଣୁ ଏଇଠି ଜଗତକୁ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ଭାବୁଛି, କାରଣ ସେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସାପକୁ ରୋପ୍କୁ ଦେଖିକରି ଦଉଡ଼ିକୁ ଦେଖିକରି ସର୍ପରେ ଏକ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏଠି ଶଙ୍କରଙ୍କ ଥିଓରି ଏଠି କହିଛନ୍ତି। ତ ଜଗତ ରୂପରେ ଦେଖୁଛି, ମଣିଷର ଭ୍ରମବଶତଃ ଦଉଡ଼ିକୁ ସାପ ବୋଲି ଦେଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନା ଗୋଟେ ଆପେକ୍ଷିକ ବସ୍ତୁ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ତା'ର ଆଶ୍ରୟ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି, ତାହା ସ୍ୱୟଂ ଏକ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ନଟ୍ ଏ ରିଅଲ୍ ରିଆଲିଟି, ବା ଯାହାର ମର୍ମଗତ ସତ୍ୟ ଭୂମି ଉପରେ ଏହା ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କହିଲେ ସପୋର୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଦି ବ୍ରହ୍ମନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ବାଇ ଇଟ୍, ଆମ ସତ୍ତାଟି ତ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ରହିଛି, ନଟ୍ ଏ ରିଅଲ୍ ରିଆଲିଟି, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟ ନୁହଁ। ସିନ୍ସ ଇନ୍ ଇଟ୍ସ ରିଆଲିଟି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇଟ୍ ସେଲ୍ଫ ଦି ବ୍ରହ୍ମନ୍, ସେ ତ ନିଜେ ବ୍ରହ୍ମନ୍। ଆଫ୍ଟର ଅଲ୍ ହୁଇଚ୍ ଇମ୍ପୋଜେସ୍ ଅନ୍ ଇଟ୍ ସେଲ୍ଫ ଇନ୍ ଅସ୍ ଦିସ୍ ଡିଲ୍ୟୁଜନ୍ ଆଣ୍ଡ ମିଷ୍ଟେକ୍ସ, ସିଏ ଆମରି ଭିତରେ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମ, ଆମରି ଭିତରେ ରହିଥିବା ବ୍ରହ୍ମ ଉପରେ ଏଇ ଭ୍ରାନ୍ତି ଆଉ ଭୁଲଟିକୁ ଆରୋପ କରୁଛନ୍ତି। ସତେ ଏପରି ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କୁହାଯାଇପାରେ। ଏବଂ ଆମେ ଆପଣା ଚେତନାର କୌଣସି ରୂପରେ ଏକ ସତ୍ ରଜୁକୁ ଭୁଲବଶତଃ ଅସତ୍ ସର୍ପ ରୂପେ ମାନି ନେଉଛୁ। ତେଣୁ ଆପଣାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ପରମ ସତ୍ତାଟି ଉପରେ ବିଶ୍ୱର ଆଭାସକୁ ଆରୋପ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଲଜିକ୍ ନିଆଯାଇପାରେ, ଏପରି ଗୋଟେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ନିଆଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି, ଅଥବା ସେ ଆପଣାର ଚେତନା ଉପରେ ଏ ଆରୋପ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଯଦି କୁହାଯାଏ, ତେବେ କ'ଣ ହେଇଛି? ତେବେ କହିବା ଯେ ତାଙ୍କରି ଠାରୁ ଉଦ୍ଭୂତ ଆଉ ତାଙ୍କରି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଏକ ଚେତନା ଉପରେ ସେ ଆରୋପ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଆରୋପଟି କରୁଛନ୍ତି।
ତାହା ତେବେ ତାଙ୍କ ରଚିତ ମାୟା ଉପରେ ତାଙ୍କର ଏକ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ମାତ୍ର। ସେ ଯେଉଁ ମାୟାଟି ଏଠି ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅନ୍ ଏ କନସିୟସନେସ୍ ଡିରାଇଭ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅନ୍ ଇଟ୍, ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍ ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଟୁ ମାୟା। ତେଣୁ ସେ ମାୟା ଭିତରକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରକ୍ଷେପଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ଚେତନା ଉପରେ ସେ ଆରୋପଟି କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଏମିତି ଚାଲିବ, ଆମେ ଆଉ ଏଥିରେ ବେଶୀ ସମୟ ନେବାନି। କିନ୍ତୁ ଏପରି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଅସଲରେ କିଛି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିହୁଏନି। ମୂଳ ବିରୋଧଟି ଇଞ୍ଚେ ବି ହଲେ ନାହିଁ, ତା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁଠି ଥିଲା ସେଇଠି ରହେ, ଆଉ ତାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେନି। ସେ ପୁରୁଣା ବିରୋଧଟିକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କଲା ଭଳିଆ। କିନ୍ତୁ ସତେ ଯେପରି ଗୋଟେ ବୌଦ୍ଧିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ବିରୋଧୀଟିର ଏକ ବ୍ୟାଖ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିବାର ପ୍ରଯତ୍ନ କ୍ରମରେ ଆମେ ଆମର ଅନମନୀୟ ବା ଅଟଳ ତର୍କବୁଦ୍ଧିର ଭ୍ରମ ଆଉ ଭ୍ରାନ୍ତି ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଆମକୁ ହିଁ କୁହେଳିକାଚ୍ଛନ୍ନ କରି ରଖିଛୁ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ତର୍କବୁଦ୍ଧିର ଭ୍ରମ, ଏଇଠି ଡିଲ୍ୟୁଜନ୍ ଅଫ୍ ଆୱାର ଓନ୍ ଅନକମ୍ପ୍ରୋମାଇଜିଂ ଲଜିକ୍। ଅନକମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ ଅର୍ଥ ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଦୃଢ଼ ରହିବା, ସେ ମୋଟରୁ କିଛି ବଦଳିବନି। ତର୍କବୁଦ୍ଧିର ଏଇସବୁ ଅସୁବିଧା, ତେଣୁ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଖାଲି କୁହେଳିକାଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇକି ରହିଛୁ ନା। ସେ ଯେଉଁ ତର୍କବୁଦ୍ଧିର ଯେଉଁ କଥାଟି, ତାର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେଉଛି, वी हैव इम्पोज्ड ऑन द एब्सोल्यूट द इम्पोजिशन व्हिच आवर टू प्रिसम्पचुअस रीजनिंग हैज प्रैक्टिस्ड ऑन आवर ओन इंटेलिजेंस। आम निर्विशेषଙ୍କ ଉପରେ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଆରୋପ କରିଛୁ, ଯାହା ଆମର ଅତି ଦାମ୍ଭିକ ବା ଧୃଷ୍ଟ ତର୍କବୁଦ୍ଧି ଆମ ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ଆରୋପ କରିଛି। ଆମ ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ସେ ଯିଏ ଦାମ୍ଭିକ ତର୍କବୁଦ୍ଧି ଆରୋପ କରିଛି, ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋଜିସନ୍ ଯାହା ଆରୋପ କରିଛି, ସେଇଟିକି ଆମେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଉପରେ ଆରୋପ କରୁଛୁ। ଏଇ ଗୋଳମାଳ ହେଉଛି ତର୍କବୁଦ୍ଧିର। ସେ ଆମକୁ ଏଇ ବାଟରେ ନେଉଛି, ଏଇଆ ବୁଝେଇଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋଜିସନ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାୟା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାୟାର ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍, ତାହାରି ଉପରେ ଏପରି ଗୋଟେ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେଣୁ ତର୍କବୁଦ୍ଧିର ଅସୁବିଧା କଥା ଏଇଠି କହିଲେ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବୁଝିବାରେ ଆମର ଅସୁବିଧା ରହିଛି। ଆମେ ସେଇ ମାନସିକ ଅସୁବିଧାକୁ ପରମ ନିର୍ବିଶେଷଙ୍କର ବିଶ୍ୱରେ ନିଜକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ଲାଭ କରିବା ମୂଳତଃ କଦାପି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ଏକ ଯୁକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିଛୁ। କାରଣ ସିଏ ଏଇଠି ଆପେକ୍ଷିକତା ଭିତରେ କେବେ ନିଜକୁ ଆଣି ପହଞ୍ଚେଇବେନି, ସେ ଏଇଠି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଲାଭ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅସମ୍ଭବ, ସେ ବିଶ୍ୱରେ ନିଜକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଲାଭ କରିବା ମୂଳତଃ କଦାପି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ପରମ ନିର୍ବିଶେଷ ନିଜକୁ ଜଗତରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ନିଜେ ଏକ ବହୁରେ ପରିଣତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରିଲେଟିଭ୍ ଏବଂ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ଭିତରେ ଏଇ ଫରକଟି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ଏପରି ଗୋଟେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବିରୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ତର୍କବୁଦ୍ଧି ଆମକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି ଭଗବାନ ଯେ ଏତେ ସତ୍ୟମ୍ ଶିବମ୍ ସୁନ୍ଦର, ତାଙ୍କର ଏତେ ସୁନ୍ଦରମ୍ ସବୁ ଜିନିଷ, ଏଇଠି ତ ଏକ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତରେ, ମୃତ୍ୟୁ କବଳିତ ଏ ଜଗତରେ, ଅଜ୍ଞାନତାର ଭରା ଏ ଜଗତରେ ସେ ଏଇଠି କେମିତି ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ସେ କେମିତି ରହିବେ, ତାଙ୍କର କାହିଁକି ଏ ଜଗତ ହେବ, ଏହା ଗୋଟେ ଭ୍ରମ। ଏହିପରି ଭାବରେ ତର୍କବୁଦ୍ଧି ଆମକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି, ସ୍ୱୀକାର କରୁନି ଯେ ଭଗବାନ ଏ ଜଗତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ତେଣୁ ଯୁଗପତ୍ ଭାବରେ ଏକ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱ ରୂପାୟନକୁ ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ବିଶ୍ୱକୁ ରୂପାୟିତ କରିଛନ୍ତି, ପୁଣି ମଧ୍ୟ ସେ ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡେନ୍ସ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ୍ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ କରାଉଛନ୍ତି। ଦେୟାର ଇଜ୍ ନୋ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଇନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡେନ୍ସ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ୍। ଦି ଡିଫିକଲ୍ଟି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ଓନ୍ଲି ଫର୍ ଅଫ୍ ମେଣ୍ଟାଲ ଲିମିଟେସନ୍ସ which prevent us from grasping the supramental rationality। ये जो supramental rationality रही गोटे अतिमानसिक युक्तियुक्तताटी रही, से जिनसटू जदि मनुष्यर मन बुझीपर तेबे ये सब जिनस से लिंक कर तारी अभाव आमको प्रिभेंट करुच्ची से सुप्रामेंटाल रेशनालिटी को ग्रास्प करिबारे ऑफ द कोएक्जिस्टेंस ऑफ द इनफानाइट एंड फाइनाइट। यदि सुप्रामेंटाल रेशनालिटी को आम बुझीबू ताहले इनफानाइट और फाइनाइट रो कोएक्जिस्टेंस, शांत एवं अनंतर एककालीन एका जागे एकत्र बास करिबा, पुणी द नोडस ऑफ द अनकंडीशन्ड विथ द कंडीशन, सी अनकंडीशन्ड, कौन सी कंडीशन रे ताको बांधी परिबेनी, सब्जेक्ट टू नॉट सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन। एवं ये कंडीशन ये रिलेटिव जगत से दुईटार नोडस बा गंठी को मध्य से प्रसंगटी को आम बुझीपर ना, जे पर्यंत सुप्रामेंटाल रेशनालिटी को न बुझे ये गोटे समाधान श्रेणी दौरान। तेणु सुप्रामेंटाल रेशनालिटी कौन, आमर ये जो नॉर्मल रेशनालिटी बहु ऊर्ध्वर से स्तर में समाधान मिल जाए, से स्तर में आपड़ इनफानाइट आउ फाइनाइट कंडीशन आउ अनकंडीशन जो मिलन सूत्र टी से आविष्कार करहब तारी बल।
फॉर आवर इंटेलेक्चुअल रेशनालिटी दीज आर अपोजिट्स। आमर जो मानसिक माने बौद्धिक युक्तियुक्तता जो रही मस्तिष्कगत बुद्धि रही ये दुहे परस्पर विपरीत बोली से सब्यस्त करुच्ची, किंतु एब्सोल्यूट न्याय बुद्धि सेगुड़िक परस्पर संबंधित। तेणु ये जोड़िया कथा कहले इंटेलेक्चुअल रेशनालिटी सुप्रामेंटल रेशनालिटी। तो सुप्रामेंटल रेशनालिटी डेभलप कले से उभयंकर संबंध आम स्वतःप्रवृत्त भाव में जापर। इंटेलेक्चुअल रेशनालिटी द्वारा सबू वस्तु को विश्लेषण करुले या रिलेटिव एवं एब्सोल्यूटर जिते संबंध निरूपित करेंगे सी ताकू मानिब ना। तापर कहते आम ये सारिबा and not essentially conflicting expressions of one and the same reality। मूलतः कौन सी द्वंद्व नहीं दी जन भितर। the consciousness of the infinite existence is other than our mind consciousness and sense consciousness, greater or more capacious, for it includes them as minor terms of its workings। आमर ये जो अनंत एवं सत्कर चेतना आम मानसिक चेतना ठारू भिन्न, इंद्रिय चेतना ठारू भिन्न, सी चेतना अलगा आ सी महत्तर बा विस्तृत। कारण सेठी जो मन चेतना और इंद्रिय चेतना तांकरी क्रियार एक गौण विभाव मात्र, गोटे माइनर टर्म्स ऑफ इट्स वर्किंग्स, तांको कार्यर गौण विभाव मात्र तांको भितर अंतर्गत हो रही एवं अनंत परम सत्तांक न्याय आम मस्तिष्कर न्याय ठू अलगा। and the logic of the infinite existence is other than the intellectual logic। It reconciles in its great primal facts of being what to our mental view, concerned as it is with words and ideas derived from secondary facts, are irreconcilable contraries। तेणु ये जो सत्तांकर महान परम सत्तांकर जो ओरिजिनल तथ्य प्राइमल फैक्ट्स ऑफ बीइंग, तांकर जो ओरिजिनल सत्य जहाँ जो सब तैयारी होती से गुड़िक सहजरे समन्वित हो पार। किंतु आमर मन भूमिगत जो दृष्टि रही जो सब शब्द भाषा भावना को लेकर से कारबार करुए ता केवल गौण तथ्य गुड़िक सेकेंडरी फैक्ट्स को लेकर गठित हो ये विपरीतताटी तार मेल संभव न। तेणु ये जो इम्पोर्टेंट मेसेज टी है द सुप्रामेंटल रेशनालिटी इंटेलेक्चुअल रेशनालिटी। सी ब्रह्मन इज क्वाइट कंफर्टेबल इन मेकिंग दिस वर्ल्ड। से ये रही बास कर समस्त भितर अनुप्रविष्ट रही ये जगत को तांकर निजर सत्ता भितर धारण करें एवं तांकर उपादान नहीं जगत को तैयारी करें कौन सी असुविधा नहीं। केवल आमर तर्क बुद्धि आमको एक व्यवधान सृष्टि करैछि एवं अति बेसी गोटे समाधान देवा जाए कहूँ यहाँ गोटे प्रोजेक्शन ऑफ माया आ सी तांकर रिफ्लेक्शन गोटे रही। ये प्रकृत में ब्रह्म जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य यहपरी सब कथा ये भितर बाहर अनेक आपण मैंने ओरिजिनालिटी अध्ययन करेंगे। से पैराग्राफ 13 टी को सब समस्त धन्यवाद नमस्कार।